سلام تاعنا هبلنا تخطاتلتي أخسماويان مراخب حفاش AMN نزي ساعات زت سنادو زيناتات انه فلما RS تزينا عبل على حزب زفتان زلو ملكاو تغطدو كبل ودب ولدو تقراي حتيتو عبل على أبيات كريستيانات زغلغلو مناسي قفاطت أو يباليلهم مرحت هايمانو بتنتان نريو زينا أزي ساعتي كجل حوحاتك أند زلاي حزب تقرايلو أيتقالو لا سلامون أب منغو إيران أمريكان زتجبر زتسعبو واقع نداد من الكايو تجلتو نايزو من كالو تنزرزر كسعبيو سنن عبل على حزب زفتام زلو ملكاو تقطدو كبل ودب ولدو تقراي حتيتو ودب ولدو تقراي ولدو 24 سنة كلتشن 18 عام تمرتاب زوطو وقعو مقلتي اتاب سلطان زلو قجل حوحات بزي حقاو من قدي زكايدو زلو قدود عسكرنا مناسي ناب زيد اللو كينات نايمتاو من كسخاسن حزبي ناب زخفأ سقاتن رعدن يوردو كم زلو حبيرو اتودب اب مقلتيو كم زحبرو ازي بحوحات زوسد زلو سقمتي نمتاي عدل مناسي تقراي اب حادقا زتكلن نهزبن مجفلاق زعلمن يوكبل قالي تولو اتاب تقراي زلو سرعات سباوي مسلاتن تكالاو السرار حاتاتن بمفراس نمناسي تقراي مسارح سلطانو كقبر يتعر اللوز بلخوينو اتا قجل سلطانو نمنواح كبل ابا كلن زواتاتن ورداتاتن تقراي قدود عسكرنا يكايد اللو كبل قريتو اتا قجلاوي من محدار نولد بمقدادن بمفررحن دك خمامتو بزبل ممرحي نسدرابيتات يستغي مهلاو ونفليتو ازا من كسغاسزين هزب تقراي عفرحن شغلوتن كم زودو غوز حبره ودب ولدو اتا قجله نززي حقاو تقبارو حقاو ملكع نمهاب بزي حقاو بيت مخربيلو زتفلالي اواجات كم زوت ازخاخيرو از اواجزي مناسي تقراي كاب سرحو من تمرتو من تفناقيلوم نابوتا دراوي معسكرات كاتو زقدد بمخانو اب كتماتات تقراي عبي سقات فتيرو كم زلو ات مقلت ينصر ودب ولدو تقراي بتوساخ كم زحبرو ات سلطان حيزو زلو قجله نزباو حتوتاتن ديمقراسياوي مسلاتن عشش بمبال بوليتيكاوي سلطانو طرح نمحلاو يسرحلو از قجله زين هزباو وغننتن حاليوتن بوتا كم زيبلو زرعاي يزبله اتودب كلو سباوي مسلات زرقت تكبارات بهزوطتو كبل كم زلو طويعو حزب تقراي بخلت بوليتيكاوي محنقوتات تقرقيرو كم زلو اومنا تقراي افليطو منغست فيدرال نتقراي كهبو زقبو زنبره مسلات بجت ندادي طره ገንዘብ اب بانكتاتن سباوي رديئتن بمعقاتون اقداتات بمقبارون كبيت سباوي قلولاو زسعب زلو خوينو اب وشت تقراي كيزيو زحالفو سلطان حيزو زغصل زلو مريحنت تقراين نهزبي كلت عبيت محنقوتات كبل قليصوم تقراي اب منغو كلت حسومات بوليتيكاوي مرحت تقرقيرالا زبله صبصاب اومنا تقراي بتحده وغن كاب منغست فيدرال زفصم زلو قطباون سباون كببا بتخالو وغن دما غيزيو زبقع سلطان نمحداس زصعر زلو ناي وشت عد مريحنت قجل حوحات ازي بوليتيكاون سباون قلولاو نمصا تسفا حزب تقراي اصلميتو ناي كينات سغات فطيرو كم زلو افليتو نرديئتن مسرتاو قرباتن تقراي زكتاتلن تطابقي سباوي مسلا اومنا تقراي ابزوصو وقعو مغلطي حزب تقراي بخلت عبيت صقمات وي كلتياو جنبارات تنطلطيلا كم تركب افليطو اتتكال كم زحبرو ات قداماي صقم بمنغست فيدرال زتغبره بجت ناي معقات قرب ندادن سباوي حجزات ناي مقراصن كمون نتزوبا ناي مخباب سقمت كخون كالو ات خالاي دما سفيح وكلنا حزبي كاب مرغغاص وطيو نغيزيو زحالفو ولقاوي وي قجلاو سلطان محداس زسرح زلو ناي وشت عد مريحنت حوحات كاند صقمات حزب تقراي مخانم انصيرو كم صبصاب اومنا تقراي اتبلعل تقراي تنبيرو زلو فيدرالاوي كببا نكونታት سباوي مسلات تزبا ناب زخفه درجه زورده خوينو منغست فيدرال نتقراي كبصح زغبو قطباوي بجت بمحزن نندادن اقدست قرباتن بمعقاتن نحزب تقراي كاب كالوت كبابታት نمفلاين زعلمه سقمتታት يوسد كم زلو اتتكال بعل قليصلو از خافت صنتتاو كينات عانيو زنبره قطباون محبراون كنتات تكلل زياده زبلاشون نهوت مليونات تغارو اب حدغا زودقن مخانو انصيرو
በትኻል ወገን ድማ እቲ ኣብ ሓይሊ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘሎ መሪሕነት ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ብሰፊሕ ተሳትፎን ኩሉ ዝሓቐፈ ውክልናን ህዝቢ ክሰርሕ ብዘይምኽኣሉ ካብ ፖለቲካ ወፂኡ ናብ ህዝባዊ እምቢታን ናዕብን ዘምርሑ ሓይላዊ ስጉምትታትን ኣዋጃትን ዲሞክራሲያዊ ምምሕዳርን ድሌት ህዝብን ዝቐበረ ተግባር ምዃኑ ኣገንዚቡ እዞም ክልትያዊ ቅልውላው ብህፁፅ እንተዘይተፈቲሑ እቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ሰብኣውን ፖለቲካውን ውድቀት ከም ዘምርሕ ኣጠንቂቖሎ ስለዚ መንግስቲ ፌደራል ዝሃቦ እገዳታት ብምልዓል በጀትን ረድኤትን ክሰድድ ከም ዝግባእ ብምሕባር ናይ ውሽጢ ዓዲ ሓይልታት ድማ ስልጣን ንምምንጣል ካብ ዝግበር ውልቃዊ ረብሓ ወፂኦም ንኩሉ ዝሓቆፈ ፖለቲካዊ ስርዓት ክፈጥሩ ከም ዝግባእ ፀዊዑ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝተገበረ ዘተስዒቡ ዋጋ ነዳዲ ምንካዩ ተገሊጹ ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ዘተኮረ ስምምዕ ኣወንታዊ ውፅኢት የርኢ ምህላው ተሓቢሩ ዋጋ ነዳዲ ክጎድል ዝኽኣለሉ ዋና ምኽንያት ኣብ መንጎ ኢራንን ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ዶሃ ቀጠር ክካየድ ዝጸንሐ ዘተ ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ኣወንታዊ ምምሕያሽ ከም ዘርኣየ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ዶሃ ወግዓዊ መግለፂ ድሕሪ ምሃቡ እዩ እዚ ስምምዕ እዚ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ክፍጠር ዝጸንሐ ናይ ቀረብ ምቁራፅ ስጋት ብዕፅፊ ከም ዝነከዮ ክኢላታት ቁጠባን ወሃብቲ ንድፊ ዕዳጋን ይሕብሩ ኣለው ኣህግራዊ ትካል ዜና ሮይተርስ ኣቐባሊ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ቀጠር ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ ጽሑፍ እዚ ኣብ ዶሃ ዝተገበረ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ዘተ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ውግእ ንምቁራፅ ተባሂሉ ኣብ ዝተፈረመ ናይ ምርድዳእ ሰነድ መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ዘተ ኣብቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ኣወንታዊ ምምሕያሽ ዘርአየ ምዃኑ እቲ ኣቐባሊ ቃል ኣረጋጊጹ ኣሎ ይኹን እምበር ትካል ዜና ሮይተርስ ንኩነታት እቲ ዘተ ብቀረባ ዝከታተሉ ወገናት ጠቂሱ ከም ዝሓበሮ ክልቲኦም ወገናት ነባሪ ሰላም ንምምጻእ ዘኽእል ንጹርን ዘተኣማምንን ምልክት ክሳብ ሕዚ ከም ዘየርኣዩ ኣገንዚቡ ኣሎ ቀጻሊ ዙር ዘተ ኣብ መንጎ ተደራደርቲ ኢራንን ዩናይትድ ስቴትስን ካብ ሓምለት 9 ንድሕሪት ክካየድ ቆፀራት ተታሒዙሉ ኣሎ እዚ ናይ ግዜ ገደብ ዝተቐመጠሉ ምክንያት ሰበስልጣን ቀጠር ከም ዝሓበርዎ በዚ ቀረባ እዋን ካብዚ ዓለም ብሞት ንዝተፈለዩ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኻሜኔይ ዝግበር ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ስዒቡ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ምስ ህልዊ ኩነታት ዝተኣሳሰሩ ዛዕባታት ናባኹም ክነብል ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ክርስቲያናት ዘገልግሉ መናእሰይ ግፋ ጠጠው ይበሊሎም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ዘጋጥም ዘሎ ምስዋርን ቀይደን መናእሰይ ጠጠው ክብል ኣቦታት ሓቲቶም ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ መንፈሳዊ ትምህርቲ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ግፋ ጠጠው ክብል ጻውዒት ቀሪቡ ኣብዚ እዋን እዚ ቁፅሮም ዘይተፈለጡ ኣቦታትን ኣዴታትን ብሰንኪ ምስዋርን ቀይድን መናእሰይ ደቆም ንባዓቶም ክውሕዝን ልቦም ክስበርን ይረአ ኣሎ እዚ ንብዙሓት ስድራ ቤታት ዘሳቕ ዘሎ ኩነታት ህፁፅን ዘተኣማምንን መፍትሒ ዝደሊ ዓብይ ማሕበራዊ ቅልውላው ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎ ዝገለጹ መራሕቲ ሃይማኖት ብቐንዱ ወዲ ሰብ ንሞት ከም ዝተፈጠረ እናሓነቕካ ካብ ኣገልግሎት ኣብያተ ክርስቲያናት ናብ መሰልጠኒ ማእከላት ምውሳድ ጠጠው ይበል ክብሉ ገሊፆም እስኪ ኣጆኹም እግዚኣብሔር ምሳኻትም ይኹን ብምባል ከጀመሮ ናብዚ ናብ መናእሰይ ገጽኩም ጌርኩም ዘለኹም ድማ አንቱም ገፈፍቲ ኢድኩም ሰብስቡ ብለኩም ደሊ ምክንያቱ መናእሰይ ንብዙሕ ነገር ስራሕ ይደለዩ እዮም ንሞት ጥራሕ ኣይኮነን ንልምዓት እውን ይደለዩ እዮም ንህንፀት እውን ይደለዩ እዮም ንጽቡቕ ስራሕ እውን ይደለዩ እዮም ደቅና ዓለሽና ሲኢና እዮም ናበይ ከድነውም ተበልተወናስ ናብ ስደት ከይዶም ተኾይኖም ከይገፈፉ ናብ ከይዶም ተበልናስ ኣብ ገዛ ተዓጽዮም ተኾይኖም ከይገፈፉ ስራሕ ተኾይኑ ቆሪጹ ተበልናስ የለን ተኾይኑ ከይገፈፍ ተተገፊፍከ ሞባይል ይምንጠልሞ ኣብ ዘሎ ሃለዋት እውን ይስእን ወላዲት ይበኪ ወላዲ ይበኪ ይሓዝን ይብል ፈተዋት ናይ እግዚአብሔር ደቂ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ ጸሎት ዘድልየ እዩ ኣብ ደገ ጥራሕማ ኣይኮነን ዘሎ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣተኻውን ምግፋፍ ተጀሚሩ ዘሎ እዚ ደው ክብል ኣለዎ እዚ ናይ ፈለገ ህይወት ተማርኮን ቤተ ክርስቲያን ናይ መንፈሳዊ ኣገልግሎት መተካእቲ ወይ ድማ ነተዓዲ ነታ ቤተ ክርስቲያን ተካእቲ ክኾኑ ተባሂሎም እዮም ዝመሃሩ ዘለው እታ ቤተ ክርስቲያን ዓበይቲ መምህራን ሰሪዓ ቀለም ቀሪፃ ነቶም ተማሃሮ ከምህርዎም ኢላ እያ ቅሚጣቶም ዘላ ከምኡ ድማ መናእሰይ ደቆም ወለዲ ንክሕግዝዎም ንክጥውርዎም ኢሎም ወሊዶም ምሂሮም ምዒሮም ናብ ትምህርቲ ሰዲዶም ንክመሃሩ ይገብር ኣለው
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝፍጸም ዘሎ ናይ መናእሰይ መግፋፈን ምስዋርን ንማሕበረሰባዊ ሰላም ዓብይ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ። መናእሰይ ንሃገር ሃነፅቲ ንልምዓትን ንምዕባለን ዓብይ ዓቕሚ ክኾኑ ዝኽእሉ ሓይሊ እምበር ንጥፍኣት ጥራይ ዝእከቡ ኣካላት ክኾኑ ይግብኦምን ክብሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣጠንቂቖም። እቲ ናይ ግፋ ተግባር ናብ ውሽጢ ኣብያተ ክርስቲያናት ብምእታው ንተምሃሮ ሰንበትን ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያንን ዒላማ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ተግባር እዚ ብህፁፅ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ሓቢሮም እቶም ተምሃሮ ኣብቲ መንፈሳዊ ማእከል ኮይኖም ፊደል ቆፂሮም ንቤተ ክርስቲያንን ንሃገርን ዝጠቅም ኣገልግሎት ክህቡ ዝዳለው ዘለው ንጹሃት ዜጋታት ምዃኖም ድማ ኣፍሊጦም እዚ ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ግድድ ግፋ ዝፍጠር ዘሎ ስቃይ ወለዲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምድንጓይ ፍታሕ ክረክብ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም ዘይሓሰብዎ ሰዓት ለይትናኣትኻ ተምሃሮ ምውሳድ ተምሃሮ ምግፋፍ يرأى خمس الله نسمعن نرد أنا لنا زي بتعمي كخنن كوجز جبا كفوق حسابي أنا زي أنت أو سمع كل ساعات أو ترد كل ساعات زمان درجة ده تملي شيء خواني لون تملي سخ حسب جميلة أو زمان درجي أو ناي بتشارش ناي زمان ودكت درجي عينون إيدونا نبيت كريستيان مسداس مجمر إيتو دكر زمص مفلاي كاب شحن ساعة مئتن 7 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ መንግስቲ ደርጊ ኣብ ዘለዋ معقوي ደቀ መዛሙርት ዝኾነ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝመሃሩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ተምሃሮ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ፈለገ ናይ ፈለገ ህይወት ተምሃሮ ኢዶ ዘርጊሑ በግዴታ እዚኣቶም እዮም ንኹናት ዶ ንጦርነት ንኻልእ ብዙሕ መከራ ዝለመዱ ብዙሕ ጥሜት ዝለመዱ ማይ ጽምእ ዝለመዱ እዚኣቶም እዮም ዘገልግሉን እዚኣቶም እዮም ዝሕሽን ኢሉ ኢዶ ሰዲዱ ብዙሓት ተምሃሮ በሽሓት ዝቁፀሩ ተምሃሮ ናብ ኩናት ወሲዱ ከም ዝማገዶም ብዙሕ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝጠፍአ ኣብ ዘመንና ዝተመዝገበ ታሪክ እዩ ይኹን ዳ እምበር ንሱ ዳ ከም ይሕሰብ እምበር ግን ንሱ ግን በዚ መልክዑ መንግስቱ ክጽንዕ ይከኣለን ቃልስውን ተሕይል ይከኣለን ኮታስ ናብ ውድቀት ዳ ተቀላጠፈ እምበር ሕዝው እንተኾነ ዝምልከተኩም ኣካላት ኣብ ዝሃለኹም ሃሉ ኣብ ላዕላዋ ስልጣን እርከን ሃሉ ብታሕተዋይ በዘይ የገድስ ኢድኩም ካብ ቤተ ክርስቲያን ልዕሉ ካብዚ ዜና እንተይ ወፃና ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝግበር ዘሎ ግፋ ተምሃሮ ፈለገ ህይወት ብትርነው ገዚሉ ማሕበር ቅዱስ ያሬድ ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለጺ ቤተ ክርስቲያን ትካል ስነ ስርዓት ሕንጸተ ስርዓተ ምግባር معقوبيت سؤنات أكابيت بتونات مهدر تاريخ منجد حقي فتل صنعت دمጽ ፈጣሪ እንሰምዓላት አብያ ሓድነት ሙሐዘፍ ፍስሐ ወሐሴት ያይብል መግለጽ ቅዱስ ያሬድ ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ኣብ መውዳእታ መግለጽ እቲ ማሕበር ህዝብና ብፈተና ተኸቢቡ ተስፍኡ ኣብ ፈጣሪኡ ገይሩ ኣብ ዝርከበሉ ሰዓት ነታ መጽናዕኒትን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማዕጾዋ በኃይል ከፊትካ ደቃ ካብ ሕቁፋ መንዚዕኻ ሙሳድ ንህዝበ ክርስቲያን ምሕዛን ንእግዚአብሔር ከዓ ምፍትታን እዩ ዝበለ እንትኾን እቶም ካብ ቁጥሪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በኃይል ተገፊፎም ዝተወሰዱ ናብ ትምህርቶም ንኽትመለስዎም ኣትሬርና ንጽውዕ ድማ ኢሉ ጎጅለ ሕወሓት ቀንዲ ጸላይ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ ኣይተ ኣሉላ ሰለሞን ኣይተ ኣሉላ ምስ ብራኸ ሸዋብ ዝገበርዎ ቃለ ምሕተት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቅልውላው ቀንዲ ተሓታትን ዕንቅፋትን ጎጅለ ሕወሓት ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወጻኢ ሃገር ኮይኑ ንረብሓን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዘጻረር ካልእ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ከም ዘየለ ብምግላጽ እቲ ቀንዲ ጸገም ካብ ባዕሉ ካብ ውሽጢ ሕወሓት ዝፍልፍል ምዃኑ ኣነጺሩ ኣይተ ኣሉላ ሰለሞን ቀጺሎም ሕወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘርእዮ ዘሎ ናይ ዓቕሚ ድኽመት ንህዝቢ ትግራይ ንኸቢድ መከራን በደልን የቃልዖ ከም ዘሎ ብምሕባር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ በደላት ንምፍጻም ድሌትን መንቀስቓስን እኳ እንተሃለዎ እቲ ንኹሉ መከራታት ማዕጾ ዝኸፈተ ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ዓቕሚ ምምሕዳራዊ ብስለት ዝሰኣነ ናይ ጉጅለታት መፍሕፋሕን ጉጅላውነትን እዩ ክብል ይገልጾ ኩናት መጽ አይደለም ተኻለ መተን ኩናት ነጥፈሉ መንገዲ ይዝደል بسلسته منجدي سلنودا تجارو حدا ننوعلنا خواجونا يوم زدلو تم كده حزب وفيرم زوجونا بحد غينهم حزي تفعل اليوم
ፀላእቲ ኮይኖም በተሓደ ወገን ኣሰሊፎም ናይ ኢንትራ ትግራይ ዝበሃል ጎንፂ ከምፂኦም ዝፅዕሩ ዘሎ ካልኣይ ነንባዕሎም መፂኦም ኣብ ትግራዮም ክዋግኡ ሳልሳይ ኣብ ናይ ዞባዊ ኣሰላልፋ ናይ ውክልና ኣቲና ስሌቭ ሶልጀርስ ኮይና ባይዘወይ ስሌቭ ሶልጀርስ እዚ ዕሱብ ማለት እዩ መርሰነሪ ኮይና ክንጠፍኦም ዝደልዩ ንሳቶም እንዳኣዘዙና እንዳመደቡና በዝእተው በዝተዋግኡ እንዳበሉና ማለት እዚ ኣይምንን ንዓይን ተሓቲትካኒ ንዓይ ኣበይ ኮይነ ክረኽበኒ ንዓይ ዳ እዚ ንዓኻትኩም ግን ክረኽበኩም ስለዚ እዚ ድቃስ ይኸለኒ ሶ ብዝተኸኣለ መጠን ኣብ ትግራይ ኩናት ክተርፍ እየ ዝደሊ ኣብኡ ዘሎ ህዝብና ኣብኡ ዘለኹም ወገናትና ይገድሰኒ ዝብድልኩም ዘለዉ ቁፅሪ ሓደ ልዕሊ ማንም ሓደ ባዕሎም ብቐጥታ ዓፋኒ ሕጊ ብምውፃእ ብምሕፋስ ኣገዲድካ ግፋ ብምክያድ መንእሰይ ክስደድ ብምግባር ዓዱ ደርብዩ ናይ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ቢዝነሱ ዓፅዩ ዝርከባ ቁሩብ ጠርቆሽቆሽ ትብል ነበረት ንግድን ኢኮኖምን ተዓፅዩ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ብቐዳምነት ብቐጥታ ባዕሎም ይጎድኹም ስለ ዘለዉ ብካልኣይ ከዓ ንፀላኢ ኣሕሊፉ ስለ ይህበና ስለ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ነዞም ብልፅግናስ ምቹው ኩነታት ዝፈጥረሎም ዘሎ ሕዚ ብናተይ ገምገም እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕማቕ እዩ ስለዚ ክልተ ድርብ በደል እዩ ዝበፅሐና ዘሎ ሓደ ርጉማት ገዛእቲ ኮይኖም ኣለዉ ጨቆንቲ እዮም ዓፈንቲ እዮም ኣሰርቲ እዮም ባዞ ዝስደድ ናብ ብልፅግና ከይዱ ሚኒስቴር ዝኸውን ኣይኮነን ብኦም ተዝሓልፈልናማ እኮ በየና ይዕድልና ፖለቲካ ኢኻ ኣብዚ ኢደ እግሩ ኣብዚ እቶ ኢልካዮ ዘይፈልጥ ትግራዋይ ይስደድ ኣሎ እግሩ ናብ ዝመርሖ ስለዚ በዚ በደል ይፍፅሙልና ኣለዉ ግፍዓዊ ዝኾነ ምሕደራ ግፍዓዊ ዝኾነ ገዛዛእ ብምምፃእ ይፍፅሙልና ኣሎ ካልኣይ በዚ ምክንያት ዝተበተነ ዓቕሚ ብልፅግና እንታይ ይህቦ ኣሎ ሊቨሬጅ ይህቦ ኣሎ ዝተሓተቶ ክፍፅም መግደፎ ኣድላይ እንተኮይኑ ሕዚ ትግራይ ደኺማላ ክወጋእ ይኽእል የውን ናብ ዝብል ገምጋም ክኣቱ ናብ ውግእ መፅኡ ከምቲ ዝበልካዮ 6 እዚ ግዛዕ ገይሩ ክኸበና ይገብር ኣሎ ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ዝዕለት ዜናታት ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ